إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، التفسير سورة البقرة من الآية 250 إلى الآية 252. الدرس 68 بعد 200. تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى أنك أتنو أنك أفو أنك ولي نماندو أنك بركدا أكا هرب بولا أنك هنو أنك نمو ناك فسمنديا بلي بولا أنك منون فنك غري hakliw ka jagabolima minnu ka ca new ka jateli ani jateli kɛbagaw ani jateli kɛfɛnw ka jateli ma. an bɛ suratul baqara tafsiru la ka bɔ aya 250 ka na aya 252. karamɔgɔkɛ min ka tafsiru kitabu b'an bolo o de ye sheikh ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. walanda 268.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتغنيني الله سبحانه وتعالى في كبوش الشيطان الدغنين كرونين تورما أنكن جرى آية من أدنا ودكني ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى واتمي ni toluta ana kam mo kafara nabi nyuman kan nu bangira keneka ujugu ye no ye jaluta aleni aka keleke chew jaluta na aka keleke chew ubangile keneka watimi uyemumfo قالوا مؤمنونكو ربنا أنتقي على أفرغ علينا الصبر إكبونين كأني أقرأ إكان دسكون أنيام فرقلو إكان ننو لفا سبتليلا أنكان جو كلينا أنكا سكا سيسرو وثبت أقدامنا ikan sendondo ikan sabati angana boli anjugunye oye seun defo nga kuma te seun drona de joli be ke seun de kan ni ella silifo kaba o koro femi be farkolo ta jumendo seun do bon ni adama den sen sabatira hakili be sabati farkolo fam bela jelen be sabati donc u ye sen fo kada ka yende lasili ye ni adamaden be boli ibe boli ni sen fila de donc ko Allah subhanahu wa ta'ala kuma illa nyini ala ikan sabati an sen dondo sabati walasa an gana se ka boli kada ka mo ni bollay jugunye kaba okoro aserila bo boli alete chefarinya baraye o ye fenye femmi ni chefarin bela jelen kanga ban ama ni yaye waraba mundela u ye waraba wole ko malikul ghaba ko waraba de kungo kono masake aba kundo ha est-ce que fente kungo kono mimbe se waraba lawa ha ha fembe mimi se warabala abe wate ha mais monde la bebe sera warabanye mimbe salawo minte salawo fanga mimbe waraba fanga mim fenworobe fanga munumbula o nyogona te warabala monde la bebe sera warabanye aba secreto chefariya do de waraba bolote dan fen ote e kungo kono fen shibulo de yato waraba kara masake o che fariya muye waraba na dona kala te boli ba fagade te boli na le kon dona kala ibe salawo ite salawo ikon ba le fagade me ata abandonné abada ka fo waraba de flene abi kodon kataga ani femi karla nyogona ibe se ka fagade wali ede beta ka to me ka fo waraba de flene ka be kele kono ka bulla ito ya ka kola o de ya to fem bela jelen be siranye mo mi na jolendo hali adamadiya konnala bebe siran jonye mo mi na ka kele demne na te dabla ote bebe sira wotigla mo de nye kada ka mo mi ndo ati toy shufara kleka imana fen wakati abi konnade mo be siran wotigla mo ka kele de nye parce que mo min do ka fo konya dabla o tale tala izen chefariya adode ye mo kana boli ijugunye chefariya dode chebakoro ni ko damne kana abandonné ki kodo ase adandela funi akera yadalima koye min ni sharia te bende
yada diinɛ la o tɛ kɛ tɔɲɔli diinɛ la o tɛ kɛ nka ni mɔgɔ kɔni bagar'i ma n'a tigilamɔgɔ ko k'a t'i to yen kana siran a ɲɛ dɛ kana siran a ɲɛ n'i kan k'i jɔ i jɔ mɛ ka boli silamɛya ma sɔn a ma Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye bolili lagosi kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ donna kɛlɛ la surtout ala kama ka i kɔ dɔ ka segin ka boli ayi kan'o kɛ izan o la ninnu ye ala deli walasa u ka se ka sabati u juguw ɲɛ u kana kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u bɛ boli ni mɔgɔ bolila kɛlɛ la ka ban a tiɲɛna wa a ɲɛna de a tiɲɛna donc mɔgɔ man ka boli kɛlɛ la cogoya si la mais jɔnni de bɛ se k'i yɛrɛ jɔ i bɛ sabati ɲini jɔnni fɛ ala parce que cɛfarinya ani jafarinya ani ka sabati pour que i kana se ka baara kana tiɲɛ i bolo Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ ka sabati ala kelen de bɛ se k'o kɛ k'a d'a kan adamaden i bɛ sabatili ɲini Allah subhanahu wa ta'ala de fɛ walasa baara a kana tiɲɛ i bolo izan o la a ko qalu u y'u kanto rabbana an tigi ala afrigh alayna sabra i ka bɔnni kɛ an kan sabali la dusukun ni farikolo la wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin izan o la o ye fɛn min ye Allah subhanahu wa ta'ala u y'a deli k'a fɔ ala k'u dɛmɛ kafiriw kan n'o ye u jugu ye izan dɛmɛ a bɛ bɔ jɔnni yɔrɔ a bɛ bɔ ala de yɔrɔ a di kana créer publication vidéo en direct wansurna ikan deme alal qawmil kafirina anjugu kanoye kafiruye izan ola Allah subhanahu wa ta'ala yara kanto ako wa man nasru illa min indillah deme tese ka bo fanshi ka se joma fo ala kelen fanfɛ ka da ka ala de bɛ se ka dɛmɛ kɛ jɔn ye adamaden tɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ ko foyi la o la u ye mun kɛ u ye dɛmɛ ɲini ala fɛ ka sabatili ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ o kɛlen wagati min na ala y'u dɛmɛ wa a m'u dɛmɛ ala y'u dɛmɛ bon kitabu tafsirutigi ko ni aya in nafa minnu b'a la o dɔ ye jumɛn ye jɔn gɛlɛyaw la kan'i ɲɛsin ka taa fɛn foyi ma ni ala tɛ ko gɛlɛnw na kan'i jigi da foyi kan ni ala tɛ jɔn ka yɛrɛ sɛmɛ ala la n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ mɔgɔ tiɲɛtigi don a ka sɛmɛli kɔnɔ a n'a ka jigida ala kan siga foyi t'a la a tigilamɔgɔ ala b'a jaabi mɛ ɲɛ jigida ala kan ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni ala y'i bɔ a ɲɛni ma de dɛ nka o n'i ye tiɲɛtigi ye kelenw tɛ kafiri hali n'a ɲɛ guwanna n'a y'i jigida ala ka tiɲɛ jigida la ala b'a dɛmɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له دين نو يلنا باسن في باويو منا بو فام بلا جلن في نابي نين كو هلاكي وبد من نين على في كافو انتي على نيان كيسي ده
igado ka fo ambe fulani ka fo yamina antena nyogona wore ke koy ni yan kisi kaboni na ambe fulani ka fo yamina antena segi kana nyogona wore ma Allah subhanahu wa ta'ala abe munke ako falamma najjahum ila albarri izahum yushrikun wagati mi ni alaye ni mogo nunu mene ku kisi kabo halakilima u sendale dukolo kokan n'u y'a dɔ sisan k'u kisira u bɛ mun kɛ u bɛ segin kana u ka baara jugu kɛlenw olu ma izan o la sa a ko fa hazamuhum bi iznillah u sera mɔgɔ ninnu na ni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka jɛn de ye bon ni aya in fɛnɛ b'a yira k'a fɔ adamaden n'i ye ko ko kɛ n'a ɲɛ n'i bolo jɔnni de y'a dilan i bolo ala n'i ye ko ko kɛ n'a ɲɛna ala de kɛra sababu ye i kan ka ala de tanu a ko wa qatala Dawudu Jaluta Dawuda a ye Jaluta faga alayhi salam Dawud ni wagati o y'a sɔrɔ a ma kɛ masakɛ ye a ma kɛ nabi ɲuman ye nga a fɛnɛ kun bɛ fara Tɔluta ka kɛlɛkɛdenw kan ala ye mun kɛ a ye ala ye kow nɔgɔya a ye u ko Jaluta ɲɔgɔnna kun mɔgɔ giriman tɛ kɛlɛkɛcɛw la ale de kun ye kafiri ninnu ka kɛlɛkɛ cɛfarinba ye ni bɛɛ lajɛlen ɲɛmada yɔrɔ ye mɔgɔ min ye donc o tigilamɔgɔ ale de kun y'u ka kɛlɛkɛ cɛfarinba ye bon ni bɛɛ jigi dalen don mɔgɔ min kan ni o sara fanga bɛ bɔ u la wa fanga tɛ bɔ u la fanga bɛ bɔ u la izɛ ni ala ye Dawuda fɔ yan nɔ ka Jaluta ta tɔgɔ ma k'o de fagali fɔ et pourtant kɛlɛ dun tɛ ni mɔgɔ fila ninnu dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ bɛ mun ni ɲɔgɔn cɛ jamakulu fila tɛ wa mais n'i y'a ye a ye ni mɔgɔ fila tɔgɔ ta fan kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ o bɛ ko dɔ de yira kɛlɛkɛ cɛfarinba ni bɛɛ lajɛlen jɔlen don a kɔfɛ madama n'ale kɔni bɛ yen halisa armée ja ka farin o b'a dɔn k'a fɔ an ka cɛfarinba a bɛ yan n'ale kɔni bɛ yan kɛlɛ ma tiɲɛ an bolo o tɛ nka Allah subhanahu wa ta'ala ye Dawuda tɔgɔ fɔ alayhi salatu wassalam muminun ka fanfɛla la ka na Jaluta tɔgɔ fɔ kafiriw ka fanfɛla la gansan tɛ o ye mɔgɔ fila de don ɲɛmada kun bɛ olu de ma Jaluta kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ka ko fanga kun ka girin kosɛbɛ mɔgɔ kun don n'a ka ko fanga kun ka girin kosɛbɛ o ko fanga girinyaba min kun b'a la ala ye mun kɛ ala y'a kɛ Dawuda a ye Jaluta a y'a faga a kelen k'a faga o kɛra ni mun ye o kɛra ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛn de ye ala ye mun kɛ o la sa a ko wa atahu Allahul mulk Allah subhanahu wa ta'ala a ye masaya a y'a di Dawuda ma masaya kun bɛ jɔnni bolo ka kɔrɔ masaya kun bɛ jɔnni bolo ka kɔrɔ Tɔluta masaya kun bɛ Tɔluta de bolo ka kɔrɔ bon ala ye kow yɛlɛma a ye masaya di jɔnni ma sisan Dawuda wal hikma o dɔrɔn tɛ dɛ ala tilala ka nabi ɲumanya fɛnɛ ta k'a d'a ma ka d'a kan o ka wagati la nabi ɲuman kun b'a dama masakɛ o b'a dama mais Allah subhanahu wa ta'ala y'a daminɛ k'a fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen na ka nabi ɲumanya d'a ma ka tila ka masaya d'a ma a y'o daminɛ jɔn na an ka dɔnta la Dawud alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ko a ye masaya d'a ma ka tila ka mun kɛ tuguni wal hikma a ye nabi ɲumanya fɛnɛ di a ma
وعلمه مما يشاء على كلا كمونك داود أيال الدنيا فنا من كدي عليه الله سبحانه وتعالى يرى ni problem de bala di kana ke normalement connexion problème de manga kala réglage de bala créer publication vidéo en direct abena nimbete medenin temena ça fait quelques minutes de abena rema ayba tu abena avec tant d'état abena avec tant d'état abena نعم أقول وعلمه مما يشاء أقول عليه الله سبحانه وتعالى يا الدنيا فنا من كدي على يري وبايرا نبي نيومو جون ندبو لا الدنيا على وبفند تقولين دوا ها وبفند تقولين دوا n'u ye ko ko fɔ i b'a sɔrɔ ala de y'u ladɔnniya o la bon u bɛ se ka maaw kibaruya ni fɛnw ye fɛn minnu ni yan'u ka kɛ o ye cidenya min bɛ u ni ala cɛ ko dogolenw na mais u ma se ka maaw kibaruya o la ni ala yɛrɛ tɛ o tɛ nka nabi ɲuman k'a fɔ a bɛ ko dogolen de dɔn ko minnu n'o ye ala ka kow ye ayi nabi ɲuman tɛ ko dogolen dɔn fo ni ala y'a ladɔnniya min na o de la ala subahana taala b'a fɔ ala ka ciden ma wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha a tɛ kuma ni nin dunga ye n'i y'a ye ka fɛn o fɛn fɔ o kɔrɔ o bɔra ala de yɔrɔ o de la alakira sallallahu alaihi wasallam hali ni ko kɛra a tɛ girin ka kuma dɛ ka da ka diinɛ koɲɛ la alakira nɛn bɛ jɔn bolo a bɛ ala de bolo izen a ko wa allamahu mimma yasha ala ye dawuda ladɔnniya fɛn caman na o dɔ ye mun ye wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'asikum ala ye dawuda ladɔnniya nɛgɛduloki o dilanni na nɛgɛduloki k'a dilan a ye dawuda ladɔnniya o la nɛgɛduloki bɛ dilan mun kosɔn walasa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'i kisi bamuru tɔɔrɔ ma ani k'i kisi gawalikala tɔɔrɔ ma ani kalabiyɛnw mais o nɛgɛduloki min filɛ ni ala ye dawuda ladɔnniya la alayhi salam ale ta ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye dɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ nɛgɛduloki dilan u bɛ sɛgɛn min kɛ a nɔfɛ dawuda t'o kɛ ala ye nɛgɛ yɛrɛ yamaruya nɛgɛ k'a yɛrɛ bila dawuda sago la cogoya min ka di dawuda yɛrɛ ye i y'a ye o la n balimaw nin bɛ fɛn min yira k'a fɔ adamaden ka n'i yɛrɛ faga mɔgɔw ye ka n'i yɛrɛ faga fɛn wɛrɛ ye min bɛ se ka fɛnw to i ka sagoya la ala kelen pe de don ka fɛn to i sagoya la k'a kɛrɛnkɛrɛn a b'i sago kɛ jɔnni bɛ se k'a kɛ ala bon ala ye nin cikan min a ye nin yamaruyakan min di nɛgɛ ma nɛgɛ tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ye ni dawuda kelen tɛ a tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ye ni dawuda kelen tɛ nɛgɛ b'a tigi dɔn nɛgɛ yamaruyalen don ala ko wa alanna lahul hadid an ye nɛgɛ minɛ k'a la nɔgɔya ye tayɛriw bɛ fini ta k'a don mansinin kɔrɔ cogo min na k'a kala dɛ
ni nana Dawuda be nɛgɛ ta de k'a dulon i la k'a kɛ i n'a fɔ fini k'i mesure ta k'a dilan ka ban o ka nɔgɔn wa ka nɛgɛ don mɔgɔ la i n'a fɔ fini ka mesure ta ka bouton k'a la ka sɔgɔliw k'a la tailleur bɛ tulonkɛ kɛ ni fini ye machine sanfɛ cogo min na nɛgɛ bɛ Dawuda bolo ten Ala de y'a kɛ mais nɛgɛ tɛ sɔn ko a tɛ sɔn o baara modèle la mɔgɔ wɛrɛ bolo ni Dawuda tɛ dɛ nɛgɛ ye Dawuda dɔn cogo di ka bɔ mɔgɔ tɔw la ka d'a kan nɛgɛ tigi o de y'a yamaruya a ka nin baara in kɛ ni nɛgɛ tigi ma fɔ mɔgɔ wɛrɛ nɛgɛ ka sɔn mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ kɛ wa o de la a bɛ fɔ min ma n b'a dɔn ko zira est-ce que fɛn jilama don wa a bɛ kɛ pour que a ka kɛ fɛn jilama ye a bɛ kɛ cogo di f'a ka kɛ tasuma la k'a yelen mais Allah subhanahu wa ta'ala Sulemana fɛnɛ mago kun bɛ zira la Ala ko wa asalna lahu ayna al-qitri zira kɔji kɔɲɛ ni Sulemana mago bɛ zira la dɔrɔn zira bɛ boli kana de a jilama a b'a soli k'a kɛ mulu kɔnɔ k'a ka baara kɛ n'a ye a jilama cogo min ka d'a ye n'a y'a soli k'a kɛ mulu kɔnɔ a bɛ jɛ a bɛ k'a sago ye nin ye fɛn min ye Ala kelen pe de sagoya bɛ kow la jɔn min n'i b'a fɛ k'i sago sɔrɔ fɛn na i jija i ka Ala sago kɛ min ka di Ala ye i k'o kɛ n'i y'o kɛ Ala b'i sago k'i ye Ala kelen de bɛ se ka fɛnw nɔgɔya adamaden ye i furumuso k'a koron k'a d'i ma i yɛrɛ tɛ se koyi i koron Ala ye Ala b'a koron k'a d'i ma ne cɛ a tɛ n ka kuma mɛn a tɛ n sago kɛ i b'a sɔrɔ i fɛnɛ tɛ Ala sago kɛ n'i ye Ala sago kɛ Ala b'i furumuso minɛ k'a d'i ma k'a sɔrɔ mori tɛ soma tɛ o ye Ala ka kow ye ni murutila Ala fɛnɛ bɛ kow la muruti ma ka d'a kan kow karafe bɛ Ala de bolo n'a y'a sɔn mɔgɔ min ye dugukolo lajɛ kɛ Ala ye dugukolo bila an senkɔrɔ zalulan an bɛ tagama k'an b'a sen an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dugukolo la an b'an sago bɛɛ k'a la est-ce que dugukolo delila k'i da waga k'a fɔ mɔgɔ ye ko n tɛ sɔn wa ayi nka yɔrɔ dɔw bɛ yen dugukolo tɛ sɔn dɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka se yen n'i sera yen dɔrɔn i b'i jɔ a kan dɔrɔn i bɛ jigin a dugu ma a b'i kunu o yɔrɔw bɛ dugukolo la n'i sera yen dɔrɔn i bɛ jigin a dugu ma de o tɛ yen wa o bɛ yen jɔnni ja ka farin ka taa yen mun de la yɔrɔ tɔw t'i kunu ye n bɛ se k'i kunu Ala ka yamaruya kan don izan ko ninnu u bɛ Ala de bolo o de la Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala a ko ni jɔn min bɛ fɛ Ala ka hɛrɛw ka duumɛ a bolo u kana tiɲɛ a bolo a fɛnɛ k'i jija min ka di Ala ye a ka duumɛ o kan madama i bɛ duumɛ Ala kanumankow kan i fɛnɛ diyaɲɛ ko Ala b'u sabati wa a t'u sabati Ala b'u sabati o don min ka di Ala ye i t'a yɛlɛma e kɔni b'a ɲini kuma bɛɛ ka dɔ de fara a kan i ma bɔ i cogo la awa hɛrɛ o hɛrɛ b'i bolo Ala t'a yɛlɛma dɛ Ala tɛ hasidi ye dɛ tɔɲɔlikɛla fɛnɛ tɛ k'a d'a kan a y'o de fɔ ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum a ko ale Ala ale bɛ mun de kɛ ka aw ɲangata aw tɔɔrɔli ni aw nimatɔrɔli n'aw ɲangatali a bɛ mun ɲɛ ale Ala ye n'aw kɛra jɔnw ye minnu b'ale Ala waleɲuman dɔn aw kɛra muminiw ye k'aw tɔɔrɔ a bɛ nafa jumɛn ɲɛ Ala ye foyi a tɛ nafa ɲɛ Ala ye izan o la Allah subhanahu wa ta'ala a ye Dawuda la kalan min ka di a ye ka kabako dɔ wɛrɛ ye tuguni kulu o ni adamaden bɛ sira la wa kɔnɔ ani adamaden bɛ sira la nka Allah subhanahu wa ta'ala ye kulu ani kɔnɔw a ye ninnu bɛɛ lajɛlen bila Dawuda sagoya la a y'u bila Dawuda sagoya la Allah subhanahu wa ta'ala ye kulu yamariya
ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr yaye ni Dawuda ko subhanallahi kuluni kono bela jelembe subhanallahi fo anofe naye ala togofo uba fo anofe kulu ye Dawuda kan famiya cogodi o tugura ko cogodi kono ya don cogodi balmo ni ko nunu abe femira anna ko nunu tigiye ala kelempede ala de sagobe kola mo min ni be feki sago soro kani yere faga mo yede akadu yere yu ka ku yere utesi kani yere faga ikangi yere faga min ye shuni kle ka sago ke min kadaye ka nyini ka don alado ni ko ke ni nisoja bunyara ala fanfe ala fene be kabako kiye i haklite mina herewla obi soro i haklite mina torowla ala bi cheka bakoro wala be do inache izen ola obe femira abe foni yere de mako tawhidu adama dembe fe ko be ka to asago yala wate fe o ka to asago yala abe fe o ka to asago yala ibe fe ni wulila ko no fe aka noya ima kana geleya ibe fe ka ko bela jilen kan noya otewa o mandi joni akadi be nga sababu min bala mo tese ga ala karaba koy ngala ko be se ga mo karaba betese mo min ala ba karaba kan noya bi ka donin da ku fo mo be kaba ko ya karsa ne ta do eni ni jara chogomi ne ta mo no ma de ay kana kaba ko ya akagele de bulo nga alate kagele de bulo nga alate ize ni jon na kanga fenye nyini akanyina mayala femmi na kanga ire sege anofe o de jon ka nyini ka don kuma be femmi ka de alay iko kay kanyina mayala ni yedinke ibe lafiya kada ka kuma min kadi alay ni yake do de be farau cheka wa do te fraka do be fraka ala ka herete ban dantala ala de ala koni kuma ne kon be ka do faraka ale fene be do de faraka ekta ani alata kelunte etani alata kelunte ebe kelenge ale be juldima adogmani ta abe damne odela abe botana kata julla keme wulunfla otewa bokabo keme wulunfla la ko wa yudaifu liman yasha keme wulunfla temelen ko fale ala yerebe se ka fem faraka moye min kada hakemin kadi alaye idan ay daud ala dunya min kada ya ko wala la dafu llahi an-nasa ba'dahum bi ba'd kalan chogoro la wala difa'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'd akoni ala kunga nyoni ninte kama do boy ni ma do ye la fasadatil ard dugu kolo kumbe chien ola okoro mo ni nyeli kelado ala be chienli kelado nyoni na tigla moye mo ni chienli kelado ala fele be nyuman kelado préparer atigla mo kama obeseka ke cheye obeseka ke musoye obeseka ke hal demseni yere bo obayira femme mbese jugumana we muye nyuma bo nyuman kebaga ale de bese juguman kebagala hal na ya soro juguman kebaga sababu bela jelemba bolo mi ye jielatige ko sababu yo beseka ke nafolo ye obeseka ke armée ye obeseka ke jie puissance modèle ben ni bebe seka sranye mais ala ye fanga do mo minna na bese tieli kela criminali puissance tigi bala o ye nyuman ke bagade ala krabena magan wakati mi sallallahu alaihi wasallam puissance kumbe wa puissance te fanga kumbe kureshu la da akumbula watula
akumula parce que yala kala yere genga bo ka sahaba ula bo mais ko la bana jon bolo Allah bana ala kara sallallahu alaihi wasallam ani sahaba bolo jon ba fo ko puissance kunte firawna la fanga kumbe firawna la a jamango jugu fa ko kale de ala min be sanfɛ yɔrɔ te fanga deni ye dɛ n'i y'a jate minɛ bi u ko firawuna ye pyramide minnu dilan hali sisan kafiriw n'u ka architecture ani ingénieur u ma se ka ɲɛ sɔrɔ pyramide ninnu ɲɔgɔnna dilanni na mɔgɔ ma se k'a kɛ halisa sinon pyramide minnu filɛ nin misira a ka di mɔgɔ caman ye k'a k'i ka jamana kan koyi nka firawuna y'u dilan ni farana sugu min ye mansin kun tɛ yen giriba minnu bɛ yen bi n'u bɛ se ka fɛn girimanbaw ta mais jɔn de y'a nɔgɔya firawuna ye ala a ye bani israɛlakaw de utiliser k'a sago sɔrɔ nka komi a kɛra tiɲɛnikɛla ye nabilahi musa alayhi salam a y'a wele ka na ala ma a ma sɔn ka bɔ tiɲɛni na firawuna nɛgɛnna n'a ka puissance n'a ka armée n'a ka fanga n'a ka masaya ye musa min n'a y'a lamɔ a ka du kɔnɔ n'a jɔlen don a la n'a ye bani israɛlaka minnu kɛ jɔnw ye san joli joli a b'u denw faga a bɛ musomanw to yen mɔgɔ yɛrɛ hakili yɛrɛla wa adamadenya la est ce que o tigilamɔgɔ bɛ s'i la wa a bɛ s'i la wa ayi nka Allah subhanahu wa ta'ala ye mun kɛ nabilahi musa nana ni nabi ɲumanya ye ka na maaw wele ka bɔ musirikuya la ka taa tawhidu la ka maaw bɔ tɔɲɔli la ka taa tilenni na ɲumanya de wa ɲumanya tɛ bon o ɲumanya in de sera firawuna la kɔrɔtɛtigiw n'u ka berew n'u ka juruw n'u ka saw nana u y'a fili fo ala yɛrɛ ko fa ja'u bi sihirin azim ala ko k'u nana ni kɔrɔti min ye ko kɔrɔti den tɛ dɛ ala yɛrɛ ko k'u nana ni kɔrɔti belebeleba de ye yɔrɔ ala bɛ fɛn min wele ko belebeleba o tɛ kɔrɔti denni ye dɛ bon mɔgɔ kelen dun tɛ u bɛɛ de bɛna jɛ sisan jɔn na musa ser'u la a ma s'u la mun de y'a to a ser'u la parce que musa ta ye tiɲɛ de ye ɲuman de don mɔgɔ o mɔgɔ ni tɔɲɔlikɛla don ni yaadaci don ni tiɲɛnikɛla don dugukolo kɔ kan n'a ma dabila i k'a dɔn k'a fɔ k'a ka ko gulonnen don wagati ko de la wagati de don kuma o kuma n'a bɛ ka yaada ka tiɲɛni kɛ ala fana bɛ ka dilanni de kɛ a kama mɔgɔ min bɛ ka préparer a kama fo ka taa se a ka ko danna n'a ka ko sera a danna wagati min ni ala bɛ fɛ k'a ban a b'a ban Dawud a ye Jaluta faga cogo min i y'a ye kɔrɔtilikɛla joli joli don n'u kun bɛ burusi kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ ala bɛ n'u ka kow tiɲɛ denmisɛnnin fitinin de bɛ n'i jɔ a ɲɛ o misaliyaw ka ca bɛɛ bɛ siran mɔgɔ min ɲɛ denmisɛnnin fitinin de b'i jɔ a ɲɛ jɔn de ye denmisɛnnin karaba k'i jɔ a ɲɛ ala de don i n'a fɔ ala kira bɛ hadisa min fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam masakɛ min ni kɔrɔti tigi kun b'a bolo a kelen k'a fɔ masakɛ ka denmisɛnnin ɲini k'a d'a ma yanni ale ka sa k'o la kalan kɔrɔti la masakɛ kun bɛ ka maa wele ka taa a yɛrɛ batoli de ma ala ye denmisɛnnin fitinin min labɛn a kɛra sababu ye ka masakɛ halaki k'a kɛra sababu ye ka diinɛ lajɔ dugu kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ masakɛ tɛ ala ye ala yɛrɛ bɛ yen min n'o de ye denmisɛnnin dan bɛɛ y'a dɔn sisan ko masakɛ dɛsɛra denmisɛnnin na kuma o kuma n'a ye denmisɛnnin ta k'a di sɔrɔsiw ma k'u ka taa n'a ye u k'a faga n'u yɛlɛnna kulu sanfɛ yanni u k'a fili a bɛ mun fɔ allahumma kfinihim bima shita u bɛ to a la sisan a nana fɔ masakɛ a ko masakɛ a ko i tɛ se ka ne faga koyi bɛɛ tun bɛ siran masakɛ min ɲɛ masakɛ yɛrɛ ye denmisɛnnin min sugandi pour que a ka k'a ka kɔrɔtifilila n'a ka baarakɛla ye o can ka i jɔ masakɛ ɲɛ k'a fɔ ko masakɛ ɲɛna k'i tɛ se ne la i tɛ se ka ne faga ne yɛrɛ de bɛ n faga cogo f'i ye
et puis ama ke ani masakɛ dɔrɔn dɛ a ko n'i bɛ fɛ ka ne faga dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko masakɛ a ko i tɛ se ka ne faga ne yɛrɛ de bɛ n faga cogo f'i ye a ko n ka kalabiɲɛ minɛ i bɛ n dulon n'i bɛ fɛ ka n faga i bɛ n ka kalabiɲɛ minɛ i b'a fɔ bismi rabbil ghulami n bɛna kalabiɲɛ fili ni denmisɛnnin ka ala tɔgɔ ye o b'a jira k'ale yɛrɛ tɛ ala ye f'a k'o fɔ bɛɛ de ɲɛna a y'o fɔ wagati min na ka kalabiɲɛ fili denmisɛnnin a sara denmisɛnnin kelen masakɛ n'a ka armée kuturu bɛɛ dɛsɛra k'a faga a yɛrɛ de tila k'a fagali solution fɔ masakɛ ye izan ɲuman juguman tɛ se ɲuman na fo ka diɲɛ wuli ɲuman kɛbaga juguman kɛbaga tɛ se a la fo ka diɲɛ wuli o de la i bɛ fɛɛrɛ jugu da mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛ n'a tigilamɔgɔ ye ɲumankɛla ye ala ko i ka fɛɛrɛ jugu a bɛ se jɔnni ma wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli fɛɛrɛ jugutigɛla ka fɛɛrɛ jugu an yɛrɛ ka kuma ko kɔlɔn jugu yiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ izan o la adamaden i ka kɛ mɔgɔ fangamatigi ye i ka diya ala ye ɲuman kɛli de b'i ko diya ala ye dɛ n'i kɛra jugumankɛla ye i k'a dɔn k'a fɔ k'i ka kow sirilen don wagati de la ala bɛ k'i kɔnɔ inna allaha ala kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa la inna allaha la yumli li zalim hatta iza akhazahu lam yuflituhu a ko ala bɛ tɔɲɔlikɛla bila ka tan d'a ma n'a ma kɛ maa ye maa min bɛ segin kɔfɛ ni ala y'a paron a tɛ tila a la izan o la ala ko ni ale allah subhanahu wa ta'ala kuma kɛ ka maaw ɲɔni ni ɲɔgɔn ye la fasadatil ardu dugukolo tun bɛ tiɲɛ e ma ye hali kafiriw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ puissance to fankelen de fɛ fɔlɔfɔlɔ puissance tun bɛ jɔnni bolo dugukolo kɔ kan nka mɛ an ka nin wagati laban ninnu de ma puissance tun bɛ jɔnni bolo irisiw tɛ wa a tun b'olu de bolo n'a tun bɛ f'u ma maa de ko KGB o tɛ ala nana puissance laban jɔnni bolo Amérique bon Amérique fana ka yaada cayara sisan ala ye kow bascule sisan puissance bɛ ka discuter jɔnni ka fan fɛ alors que chinois kun ye dumuni tɔminɛlaw ye san dɔ la kɔngɔ kun b'u la Mali de kun bɛ dumuni d'u ma teriya min bɛ chinois ni maliyɛnw cɛ gɛlɛya de kun b'u kan kɔngɔ kun bɛ ɲini ka chinois faga wagati min na Mali kun bɛ dumuni d'u ma bi bi in na chinois bɛ mɔgɔ kɔni sanfɛ Mali kɔni tɛ o mɔgɔ minnu n'olu de kun ye fantan ye ka tɛmɛ bɛɛ kan bi bi in na puissance bɛ ka discuter Amérique ni Chine de cɛ u yɛrɛ dun b'a dɔn a bɛ ka taa cogo min na a bɛ laban chinois ta la nka ala ka kow don a diyara Amérique a ma diya ye mun de y'a to puissance bɛ minɛ Amérique la parce que u ka tɔɲɔli de ka ca dugukolo kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ n'i kɛra tɔɲɔlikɛla ye i yaadalen don i kafalen don wallahi hɛrɛ o hɛrɛ b'i bolo fanga o fanga b'i bolo i t'a kɔrɔ wagati don dɛ i kɛra cɛ ye o i t'a kɔrɔ i kɛra muso ye o i t'a kɔrɔ n'i bɛ yaada i bɛ maaw tɔɲɔ i kafalen don i bɛ dan tɛmɛ wagati don ala m'a diya fɔlɔ mɔgɔw la a t'a diya i la o ye ala ka sunna min n'a tɛ yɛlɛma sunnatullahi walan tajida li sunnatillahi tabdila ala ko ale ka laada a tɛ yɛlɛma dɛ adigankaw y'u disi gosi ko man ashaddu minna quwwa jɔn de fanga ka girin ni anw ta ye ala y'u jaabi a ko awalam ya'lamu anna allaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yala olu m'a dɔn k'a fɔ ale ala min y'u da ale ala de fanga ka girin ka tɛmɛ u kan fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ siran faransi ɲɛ i n'a fɔ nɛnɛ o tɛ nka bi bi in na faransi ye mun ye mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ tuguni wa o tɛ siran u ɲɛ dɛ fɛn bɛɛ kɔni ko fo farafin kɔni k'a fɔ k'a b'i jɔ faransi ɲɛ
o mi se ka kɛ hali k'a tɔgɔ jugu yɛrɛ fɔ nɛnɛ don nka bibi na kow bɛ cogo di u ka tɔɲɔli de cayara dugukolo kɔ kan n'i ka tɔɲɔli cayara ala ka tanga min b'i kan ala ka dɛmɛ min b'i kan ala b'a bɔ i kan sinon n'i y'a jateminɛ faransi ye jamana min ye fantan jamana don fɛn min kan ka mɔgɔ kɛ faama ye dugukolo jukɔrɔ ko a t'u bolo u ka fɛn yɛrɛ belebeleba ye fɛn min ye produit fila a bɛ fɔ minnu ma ko les produits de but jumɛn don PIB u ka PIB ye fɛn jumɛn ye pomme ani blé o bɛ se ka mɔgɔ balo mais faransi filɛ nin ye bi jamana 4nan don min ni sanu bɛ min bolo ka tɛmɛ bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ a y'a sɔrɔ min a y'a sɔrɔ tɔɲɔ bolo ma wa tilennenya bolo ma donc ala bɛ ka kow de lajigin dɔɔni dɔɔni ala bɛ ka kow de lajigin dɔɔni dɔɔni mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka siran ɲɛ a bɛɛ ja tun bɛ ka jɔ a la yen nɔ ka kalan bi cogoya min don u yɛrɛ b'a dɔn balimaw adamaden ka n'i ka baara kɛ tɔɲɔli ye tɔɲɔli ala tɛ mɔgɔ si to a la i kɛra dutigi ye kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye i kɛra jamanatigi ye kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔ ye i jija baara bɛɛ ka y'i ka kow la fo tɔɲɔli tɔɲɔli man ɲi dɛ adamaden kana sɔn tɔɲɔli ma n'i kɛra tɔɲɔlikɛla ye ala t'i to yen ala t'i to yen i mana k'a nasugu o nasugu ye ala ye fɛn fɛn minɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ye tɔɲɔli de ye n'i y'a jateminɛ amerikɛnw bɛ taa pétrole jamanaw bɛ yɔrɔ minnu na u bɛ fagali minnu da mɔgɔw kan u bɛ nkalon minnu tigɛ ka fagali minnu da mɔgɔw kan se tɛ mɔgɔw ye nka setigi bɛ sanfɛ ala b'a jira k'a bɛ yen dɛ fanga min bɛ u la a bɛ jigin de dɔɔni dɔɔni a bɛ jigin de dɔɔni dɔɔni a bɛ jigin de dɔɔni dɔɔni a laban na olu yɛrɛ de bɛ laban garibuya la a tɔ bɛ to mankan dɔrɔn de tɔ bɛ to mankan dɔrɔn de a laban na u tɛna se foyi la a tɔ bɛ to mankan dɔrɔn de izan tɔɲɔli man ɲi a ko o la n'ale ala ka ɲɔnini kun tɛ ka dɔ ɲɔni ni dɔ ye dugukolo kun bɛ tiɲɛ koyi a ko walakinna allaha nka ale ala dɛ zu fadlin alal alamina ale ala ye fasamandiyaba dunge tigi ye diɲɛ bɛɛ kan ala ka hɛrɛ bɛ se hali kafiri ma nka kafiri ta ye diɲɛ hɛrɛ de ye dɛ n'ale sara tasuma de bɛ yen a tɛ bɔ min na silamɛ ta o ye diɲɛ ani lahara o hɛrɛ ye a ko tilka ayatullah ayiwa ishara ila ma sabaqa zikruhu aw ila alqur'ani kullih ni ye kɔrɔnfɛnyali ye ka taga kisa minnu bɛɛ fɔra wali ka taga kuranɛ ayaw bɛɛ ma a ko ninnu ye ala ka tamasiyɛnw de ye koyi natluha alayka bilhaqi n'an b'a kala i kan ni tiɲɛ ye jɔn y'a kala ala kira kan jɔn ye aya ninnu kala ala kira kan jibrila mais jibrila y'a kala ni jɔnni ka yamaruya kan ye ala an b'a kala i kan ni tiɲɛ ye bon ko nin bɛ tali kɛ fɛn fila la fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye anna jami'a akhbari alqur'ani sadiqa kuranɛ ye kibariya o kibariya fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de ye nkalon t'a la nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqqi ala ko muhammadu an bɛna kafu kuluwo dunge o an bɛna u ka kisa de f'i ɲɛna ni tiɲɛ ye koyi nkalon t'a la wa ahkamul qur'ani adlun kuranɛ kiiri bɛɛ lajɛlen tilennen don jɛngɛli t'a la jɛngɛ bɛ don fɛn na mun na mɔgɔ bɛ kiiri jugu tigɛ mun de kosɔn intérêt tɛ wa n'i y'a ye kiiri ɲuman tɛ tigɛ anw fɛ yan farafinna mun de b'a kɛ min bɛ di kiiritigɛlaw ma o tɛ article code pénal n'i y'a ye a fɛn fɛn bɛ kɛ ni ɲuman tɛ k'a kɔnɔna la mun de don intérêt de don i bɛ mɔgɔ faga i bɛ avocat ta i bɛ si kɛnɛma hɛrɛ bɛ tile a bɛ si mais ni sariya don n'i ye mɔgɔ faga i bɛ si kɛnɛma wa fo ni fagali i ye mɔgɔ minnu ka mɔgɔ faga n'u yɛrɛ ko k'u yafara izan Allah subhanahu wa ta'ala ko wa innaka laminal mursalin
muhammad i k'a dɔn k'a fɔ e bɛ fara cidenw kan de dɛ siga tɛ ala kɛra ka cidenya la allah subhanahu wa ta'ala ale de y'a ci ni ala y'a ci a ka kan bɛɛ ka tugu a kɔ ni maa min tugura ala kɛra kɔ sallallahu alaihi wasallam i bɛ kisi ni mɔgɔ min ma sɔn ka tugu ala kɛra kɔ sallallahu alaihi wasallam i bɛ kisi wa tɛ kisi izan ni ala y'a yira ko a ka ciden don o kɔrɔ a m'a yɛrɛ ci o de la ni mɔgɔ o mɔgɔ ko nabi ɲuman wɛrɛ bɛ ala kɛra kɔfɛ a bɛ jateminɛ a k'a sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn dɛ wallahi n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛn kalama i bɛ kafiriya dɛ k'a fɔ ko ciden wɛrɛ bɛ na ala kɛra kɔfɛ ala ko dɔ wɛrɛ tɛ yen e k'a fɔ ko ayi k'a bɛ yen f'i bɛ tila k'a tɔgɔ fɔ i bɛ kafiriya e cogo di ala ko wa khataman nabiyyin ala kɛra cira sallallahu alaihi wasallam ka cidenw laban don ala kɛra yɛrɛ y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ali ye don min na n'u taatɔ dɔ kɛlɛyɔrɔ la Tabuka kɛlɛyɔrɔ la a ko ali ma e bɛ to madina i bɛ madina kɔlɔsi nin kuma in ma diya ali ye a ko ala kɛra i bɛ ne bali ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ka ne bila ko ne ka musow ni denmisɛnninw garde ala kɛra k'a ma sallallahu alaihi wasallam a ko yali i tɛ sɔn ne n'i ka kɛ i n'a fɔ musa n'a balimakɛ haruna ɲɔgɔn musa tatɔla alayhi salam ala fɛ kumaɲɔgɔnya la a ye jɔnni to a kɔfɛ a ko ya harun ukhlufni fi qawmi wa aslih wala tattabi sabila al-mufsidin a ko n balimakɛ harun e ka tɔn kɔfɛ i ka ɲuman de kɛ dɛ jugumankɛlaw ka sira kana tugu a kɔ a ko yali i tɛ sɔn ne n'i ka kɛ i n'a fɔ musa ni haruna ɲɔgɔn a ko ghayra annahu la nabiyya ba'di a ko i ni ne ye balimakɛ kelen i n'a fɔ musa ni haruna ɲɔgɔn nka ne n'i ta nabi ɲuman tɛ ne kɔfɛ dɛ mais haruna kun ye mun ye nabi ɲuman don haruna kun ye nabi ɲuman de ye musa kɔfɛ k'a d'a kan musa o ko balimakɛ min ye hɛrɛ kanu a balimakɛ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye musa de ye k'a d'a kan musa k'a jɔlen to ala ɲɛkɔrɔ a ye ala deli a ko ala k'ale balimakɛ haruna fara a kan k'a kɛ ciden ye anw n'an balimaw bɛ tan bi wa tiɲɛniya don mɔgɔ i n'i balimakɛ aw ka kɛ a tɛ kan kelen fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi dɔw yɛrɛ n'u balimakɛw i b'a sɔrɔ koko yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ guwa kelen yɛrɛ la fa kelen ba kelen denw balimaw o tigilamɔgɔ bɛ se ka hɛrɛ jumɛn de bila a kun na k'ale b'o jigiya ala yɔrɔ mɔgɔ min ma sɔn a ba kelen den fa kelen den na e bɛ se ka hɛrɛ jumɛn jigiya i kun ala fɛ la diɲɛ kɔnɔ i ni maa min kan ka diya ka tɛmɛ bɛɛ kan jɔn don i balimakɛ don haruna y'o de fɔ musa y'o de fɔ a ko n tigi ala a ko n balimakɛ haruna filɛ a ko a fara an kan i k'a kɛ nabi ɲuman ye ala ye mun fɔ an ɲɛna a ko ya musa qad utita su'ulaka i ye min ɲini n fɛ n sɔnna n y'a k'i ye o la nin bɛ mun yira hali n'an bɛ seli la an balimaw an ka duwawu kɛ u ye ka d'a kan i bɛ duwawu min k'i balimakɛ ye ala b'a ɲɔgɔnna fɛnɛ kɛ i yɛrɛ ye sɛtanɛ bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ baasi ye o kɛlɛ fura tɛ o la ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ k'o bila i kunna k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ jɛ k'aw tɛ kɛlɛ wala aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ayi o solution tɛ yen ala m'an da o kama mais kɛlɛ tɛ ban o de ye problème ye kɛlɛ tɛ ban o de ye problème ye ni kɛlɛ ma ban hɛrɛ bɛ na wa hɛrɛ tɛ na an ka kɛlɛ o tɛ baasi ye ni ɲɛ nɛ u tɛ ɲɔgɔn kan wa u bɛ kɛlɛ wa u tɛ kɛlɛ o b'a to u bɛ bɔ ɲɔgɔn kan ayi ala min y'an da an ni ala bɛ kɛlɛ wa an n'a tɛ kɛlɛ an ni ala kɛlɛli ye mun ye an k'a kota nka toujours ala ye dayɛlɛ n'an y'a kota n'an bɛ fɛ kɛlɛ ka ban an ka segin an ka tuubi kɛlɛ bɛ ban ale ala bɛ tila ka nisɔndiya bon o b'a yira ɲɛnamaya la n balimaw an tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'an tɛ kɛlɛ an tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'an tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais kɛlɛ banbali o de tɛ adamadenya o de tɛ silamɛ ka lahala ye ala k'an bɛn sababa ma
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.